bless this afternoon with prayer. Mga bay ko, Brother Dave. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Oh, grant it, Father God. Hallelujah. Amen. Amen. Kapungko ka mo mga kauturan, panayo kita sa hatag sa mga pagdayaw sa Ginoo, pagi sa mga pila ka kaambahanon. I think, Joy, naka-prepare na kita ka. Please lang, a chariot of fire. Praise God. Ang bawang tani makauturan, this beautiful song, giving praise and glory to our God. Asking Him. Kita makagsunan, mangin isa man ka. One time, it was Elijah, no? Caught up siya in a chariot of fire. That's why we believe that there is a rapture, no? Going home of the bride without experiencing death. Because the type si Elijah, the first rapture in the Old Testament, idala siya sa himaya. wala na patay. And then it was Enoch, the eight from Adam. That's why ang mga experience of rapture, 7 from Adam, I mean. Tapos Enoch. Si Enoch man, kuha siya sa Diyos. Nawala si Enoch, nawala siya kay gisakgaw siya. And before siya gisakgaw, sa Biblia nga, mayara siya sa gitawag testimony that he pleases God. He walked with God, and he was not because God took him home. So praise God. So that's why ang bride man, the same thing, just like Jesus Christ in as obedient son, he only do it things that pleases the Father. Amuman ang bride, kita ginhimo ta mga butang makapamuot sa aton amay. Kay we are makaangkon kita ng sakgaw. Chariot of fire. Elijah sinauturan. So the same thing, kita man. So abang natin mga uturan to glorify God. I rise up to I stand to acclaim the King of all glory, Christ Jesus His name. I ask you, Lord Jesus, fulfill my desire. This night me and make me a chariot of fire. Lord, build my life, Lord Jesus Christ, my King and my Master.
Kaulat ko nga ma-scroll siya, no? Exactly, i-display dra and then amo ato ng baon pero medyo delay. No? I thought nga makuha ni Joy, then ipasa mo na siya kantahon. Anyway, praise God. We thank the Lord for that song. And then again, Joy, anong kanta dra ako nahatag sa imo? So, tindo kita magtunan, this is the last song for us. And then I request, isa ka brother Pangkoy, sa pagkuha sa aton tayo sa offering, sa pagkuha sa aton servisyo sa sinima ako. Amen. Jesus man, victory man. Kung sa na, Joy, actually may full, may bilog na siyang, sige, chorus lamang, victory is mine. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. I don't stand guilty behind. Victory today is mine. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. I don't say that give me behind. Victory today is mine. Love is mine. Oh, love is mine. Love is mine. Love today is mine. I don't say that give me behind. Love today is mine. Joy is mine. Oh, joy is mine. Oh, joy is mine. Joy today is mine. I don't say that give me behind. Joy today is mine. One more time, victory is mine. Oh, victory is mine. Oh, victory is mine. Victory today is mine. Yes. I don't say that give me behind. Victory is mine. Yes, mine. Oh, mine. Jesus is mine. Yes, mine. Jesus is happy in the Lord this afternoon? Yes, we are happy, Lord. We are thanking you, Lord. We are thanking you, Lord. Hallelujah. We praise and thank you, Father God. Oh, Lord, we are here again, Lord, in this house of prayer. Lord, tagaan sa isa ka pribiliyo makatipon. Isa ka lamang katimutoy, Lord, and just to worship you in spirit and in truth. Oh, God,
so blessed people, Lord. We are in this time, O God, in worshiping you, in singing you, Lord, praising you, worshiping you. Thank you, Lord, for gathering us this afternoon. Dala na mo naman mahalad sa gugmak, may kanapulo man. Tagsa ka mga kamot nga nakahalad siya may Ginoo, magampo ikaw mapanalangin sa tagsa-tagsa nga nakatag sa kila, Ginoo, maghalad sa gugmak. Bukas nga kahaponon sa pagtipon, O God. Pulong mo, lagi kagduta, magkataliwan na pa nang imong pulong hindi kayo mataliwan. Dindo at tatlo nagatipon, yara ikaw sa ilang tunga. Kan ginatuwa na mo, yara ikaw sa among tunga sa iyong nakapuno. Bisan pa sa mga alambahanon, kalagala sa imo kamayaan, kagalayaman. O God, we have feel your presence and your goodness. So God, you may bless us, Father God, as we are coming to hearing your word. Kadalong sa manuotod, Brother Nono, Darino. Tanan namay sa imo namon, gisalig kinatugyan. Iulit sa imo, timaya kadungganan. In the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. To welcome our precious brother, let's sing a song. I love him because he first loved me. Thank you, Father God. Oh, Hello. Hello, hello. Hello. Hinahinay lang, hinahinay. Kusog na ba kong tingog? Hello, hello. Oh, okay na. Amayng hapon sa tanan. Murag nabatasa na gyud no nga basta hapunan nga service. Murag di na ganahan mamalik ang uban. Pero sige lang. Importante nga niata nagapadayon. Itira Joy ang John 1:1 Joy. Okay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jump sa verse 14. Okay. Every time nga ikot ni Balibanham kining John 1:1, isumpay din niya ang 1:14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the Holy Begotten of the Father, full of grace and truth. Okay, please, let us bow our heads. Lord, amang langit noon, inintak na sa punon, Ginoo. Anisab kami amahan, padayon nga nagapasubject sa imong presensya, Ginoo. O Lord, nagapilawom sa imong mga kabubuton, Ginoo. O ginaot nga nining kapunon. Ubani kami nining taknaa, Ginoo, sa imong pagserbisyo da kanimo. Lord, itugot nga samtang magatuon kami sa imong pulong. O Lord, ana ang imong balaan nga espiritu, Ginoo. O Lord, magapahinumdum kanamo, magagiya kanamo, Ginoo. Ug labo sa tanan, magapahayag nga rin sa imong kasing-kasing sa imong mga pulong. Lord, hibaw kami nga kini nga subject mo na pinakadako, Ginoo, sa tanan nga subject, Ginoo. O Lord, ang Godhead, the deity of our Lord Jesus Christ. Matod pa sa among nalagna, imong gipadala, Lord. Kung sa baseball, first base gyud gani amahan. Dili kami amahan makaproceed sa second base
kung dili kami makauna sa first base. Ma-disqualified kayo kami amahan. Sumo ka namong handom Ginoo nga dili kami gustong ma-disqualified o giyahi kami amahan nga kining first base karon Ginoo, which is the deity of our Lord Jesus Christ. Amo kaning matalakay ug itugot nga ang imuhang uloy grasya ug kaluoy amahan. Ulol padayon nga manghikot kari kanamo. Busa ni takna amo kini itugyan ang pagserbisyo da kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo kini mong gipangayo. Amen. Okay, let's please be seated. Kining subject karon atong pagdadon, actually review na ni siya. Pero bisag review tuod, dili basta-basta kini nga topic. Kay kini nga topic giingon ni Badibanam, this is the greatest of all revelation. So, importante nga mapadayon nato kini, mapahayag kini sa matag usa. Kay mismo si Badibanam nag-ingon, millions and millions of people worshiping God, thinking they are worshiping God, but without knowing, they are worshiping Satan. So, bukat kayo ng statement, no? Ug di ta gusto nga mahimong ingon ana. Kay ang plano sa Dios sa iya mga kanakan, gusto gayud siya nga mapahayag ang iyang pulong, ilabi na gayud niya itong mga tao nga iyang gitanduan. Dali lang ha, kinako gipangita nga quotation. Kay sa akong pag-study ani, may naa ako gipangdugang nga okay dara day. Kani yang giingon diri oh. Now I'm speaking buntag ni. I'm speaking this morning on the deity of our Christ. The deity of Christ. So that you will know who He is that we are worshiping today. Ako ngusbon ha? I am speaking this morning on the deity of Christ so that you will know who He is that we are worshiping today. Kay sa ako nagikot ganina, millions and millions of people worshiping God, thinking they are worshiping God, without knowing they are worshiping Satan. So munay gusto sa manalag na nga kining mga butang karon nga iyahang gi pangwali, ilabi na niining gitawag pag-restore sa Godhead. Isa ni ka pinakabugat o kontrobersyal nga isyu. So, this morning on the deity of Christ, so that you will know who He is that we are worshiping today. Not a baby in a manger, or not Santa Claus, but we are worshiping Almighty God in the deity of His Son. So, muna nga medyo id-id gini karon ang ako ang pagdala nini, kay na ako ay mga gipagdugang ani nga mga mechanics, which I believe this is very important. Now, kitang tanan, except sa Iglesia ni Cristo, gatuo nga si Jesus Christ, Diyos, di ba? So, isa sa itong mga igsuon, akong giingnan, nga, wa mo'y katungod, nga mingon sa Iglesia ni Cristo nga sala siya. No. Bisan ang stand sa Iglesia ni Cristo, tao ang ilang pag-ila kang Ginoong Hesus, yet mabasa ba na sa Bible? Mingon si Ginoong Hesus tao, mabasa. Nya, karon, og mingon tang Diyos, tinuod man po na. Sumuna itong tanawon karon kay mismo, daghan kayo nga naggunit og Biblia, nga wa gyud kakuha sa insakto, nga kagagan,
niining pagka-Diyos ni Hesukristo. Sumuna itong tanawon karon kay bisan din ni sa mensahe, dunay mga pipila ka mga points nga medyo nakabsan ng uban sa pagtanaw, sa paghangop. So, dili ko ni paspasan, hinayon ko lang ni para masabtan ginato. So, isa ni sa punto karon, duhala ni ka scripture sa akong basahon na bilang introduction. Sa Matthew 26, sa versikulo 36, ingon din sa Bisaya na ko nga, Cebuano na ko nga Bible. Unya, si Jesus miadto kauban nila sa usa ka tanaman nga ginganla Getsemani. So kabalo na ta sa sitting ani nga dayon na ni siyang ilansang. Og nag-ingon sa iyang mga tinun-an, panglingkod kamo dinhi samtang muadto pa ako sa unahan sa pagampo. Tanaw ha? Si Kristo nga tong gituan nga Dios which He is nagampo. Kisam ning gimpuan. Ug sa iyang gidala kauban niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, nagsugod siya sa pagkasubo ug pagkaguol sa dako gayud. Unya siya si Ginoong Hesus nag-ingon kanila, ang akong kalag nagsubo gayud pag-ayo bisan hangtod sa kamatayon. Managpabilin kamo dinhi ug panagtukaw kamo kauban ako. Og milakaw siya og jutay sa unahan. Og mihapa og nagampo nga miingon. Kisa nga puan. Amahan ko. Oh. Kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kupa. Okay, kabalo ni sa ilansang siya. Patyon siya pinaagi sa paglansang sa krus. Apan dili ingon sa kabubuton ko kundili ingon sa imo. Ug mibalik siya sa iya mga tinun-an ug iyang hikaplagan sila nga nangatulog ug nag-ingon kang Pedro, unsa dili ba kamo makahimo sa pagtukaw kauban nako sa usa ka takna? Managtukaw ug managampo kamo aron dili kamo masulod sa panulay. Ang espiritu sa ang espiritu sa pagkamatuod andam apan ang lawas maluya. Okay. Unya miadto na usab siya ka ikaduha. Miadto na usab siya sa ikaduhang panahon ug nagampo nga nagaingon, amahan ko kung kining ko pa dili mahimo nga ikasaylo kanako gawas kung akong imnon kini ang imong kabubuton matuman. Og iyahang gibiyaan sila pag-usab og miadto og nagampo sa ikatulo. Imagine, nagampo sa ikatulo nga nagaingon sa maong pulong. So, ang nabatyagan ni Ginoong Hesus anang panahon na dili na basta-basta. Kaya tanawa sa libro sa Lucas, Luke chapter 22, sugod tas 39. Unya siya si Ginoong Hesus migula og milakaw ingon sa iyang nabatasan ngadto sa bukid sa mga olibo ug ang mga tinun-an nagsunod usab kaniya. Ug siya miabot sa usa ka dapit mingon siya kanila, managampo kamo aron dili kamo masulod sa panulay. Ug siya mibulag kanila sa may usa ka labay sa bato ang gilayon. So dili kay layo no? Duol ra. Og siya miluhod og nagampo nga nagaingon, amahan kung buot ka, kuhaa ka nako kining kupa. Apan dili matuman ng akong kabubuton kun dili ang imo. Tanaw sa verse 43. Og mipakita kaniya ang usa ka manulunda gikan sa langit sa pagpalig-on kaniya. Imagine ha. Okay, last verse. Og sa diha siya sa panghingutas nagampo siya sa labihang kainit ug ang iyang singot nahimong ingon sa mga tinulo sa dugo nga nangatagak sa yuta. Usa ba ning klasiha sa Dios ang atong gituhuan? Nganong ningon ana man na siya? Sige. Ato ning hinay-hinayon ha. Now, balik ta sa John 1:1 Joy.
Every time nga ikot di Brother Branham kining John 1:1, isumpay gina niya dayon ang John 1:14. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Okay. Ang atong manalagna may atong pa eksplikaron ani. In the beginning. So napangutana na sa itong pastor kung kamo naghinomdom, diin ba? Hain may una. John 1:1 o Genesis 1:1? Puros man na in the beginning. Asa man sa duha? Genesis 1:1 o John 1:1 ang pinakauna? Okay, masabtan ta na karon ha. Ang Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and earth. John 1:1, in the beginning was the Word. So kanini siya mo pinakauna. Okay. In the beginning, here I see something. I see a great thing here. So pagkot niya ni nga scripture, may ning abot siya nga kapahayagan. Kaya nga nung ingon man siya, I see a great thing here. Now, if you are teaching something on theology, you think, in the beginning was the Word. That was God. And the Word was God. That's right. The Word itself was God. As far as the written Word is concerned, no? The Word was God. So, if you are teaching something on theology, inutok. Pero dire, you cannot go any farther back. Ug atong balikon ang sinugdanan. You cannot go any farther back, mentally speaking, than in the beginning. In the beginning was the Word. Now that as far as we can go by theology, that as far as we can go by our own mind, But revelation carries us beyond. Mo ba? Beyond that. So, ato ko nung testingan. What is meant by beginning? So, akong kita na dictionary, the word beginning means the starting point in space, time, or creation. That is what beginning, the word beginning means. Or origin. Okay. In the beginning was the Word. Okay. What is a word? A word is a thought expressed. Okay. Kinsay naghuna-huna ani? Kinsay namulong? Ang Diyos. Kinsay naghuna-huna? Ang Diyos. So katong subayon, pag ingon nga beginning, wa nay lain ang Diyos. Di ba? Wanay lain ng Diyos. Pero sa last na kong pagtindog din yung topic na kong angels, nga naman nga ang John 1:1, wala mag-state din na in the beginning was God. Ha? Kuha ninyo? Kung ang beginning is no other than God Himself, why did our scripture in John 1:1 say that in the beginning was the Word? Nga wala mo sa mingon, in the beginning was God. So muna yung giingon ni Brother Branham. But revelation carries us beyond that. Okay. May I break it down? In the beginning was the eternal. So, He was not even God. So sa sinugdanan pagyud, ang Diyos nga atong gialagad, kining atong gialagaran karon, may panahon nga dili siya matawag og Diyos. Kini medyo shocking gini para sa denomination ha. Bisan gani sa atong kaigsunan. Kuyawan sila pagmingon ka nga may panahon sa una nga dili nga kining Diyos nga atong gialagaran, may panahon sa una nga dili pa siya Diyos. Sa unsang paagi? Okay. Mao ni. In the beginning was the eternal. So, He was just an eternal spirit. Elohim, self-existing one.
Our English word God is an object of worship. But there wasn't nothing to worship Him. Unsa pa matong nasa una-una? He was just eternal. Yes, He was alone as eternal spirit. In Him was attributes. In other words, in Him was His thoughts. Just thoughts. And a thought expressed is a word. Before it was expressed, it was a thought. In His thinking, in God's thinking, He was to be God. So mo na iyang unona. Diya siya unona, gusto siya nga mangin Diyos. So the first thing He made was angelic being, mga anghel, heavenly beings. The first thing He made was angelic beings, and they worship. So that's the time nga nahimo siyang God, Diyos. Okay. Now, mutoy kong pangutana ganay primero. Why did our Bible, nganong ang John 1:1 wala man mag-ingon nga in the beginning was God. The next question is, when was this thought? Imagine na pagkadugay na day kay ning una-una. Kanus man ni? When was this thought became word? Kabaluta nga every time ikot ba diba namang John 1:1? Sumpay din yang John 1:14. And the word was made flesh and dwelt among us. Mao gina dayon. Okay. 10 million years maybe before the world was ever formed, God's thought seen His body tabernacled in flesh to take the sting out of death. God's thought seen His body. Nakita na niya yung lawas. Munang sa Hebrew 10:5, giingon dito ni Pablo, a body has thou prepared me. And that body is no other than our Lord Jesus Christ. God, through the prophet Isaiah, a man who had his ups and downs like we do, had his mistake like we do, God's thought expressed through those mortal lips of Isaiah. Imagine kadugay ha? From the time of Isaiah back in eternity. Kadlayo pa kadugay pa. A man with sin and things like I have, but a yielded vessel to God, expressed the thoughts of God through word. No matter what they done, Isaiah's word had to be fulfilled, for it was God's thought expressed through Isaiah. Karosa, behold, a virgin shall conceive. Isaiah 7:14. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given. Now the next question, another question. The last question is, when was this word became flesh? So tag-as kayo ang God from Isaiah. Pila ka tuig na tuman. Gikan sa paglitok ni Isaiah. 712 years. Kano saan na natuman? Oh, diyan na. Dinhi ta magsugod. Sa ika-unom ka bulan sa ato pa, 6 months na si John the Baptist ani higayuna. Dito magulang si John the Baptist og unom ka bulan. Sa ika-unom ka bulan, gisugo sa Dios ang manulunda nga si Gabriel. Ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan Nazaret. Kadumdum mo sa diha nga nakita ni Felipe si Ginong Hesus, unang miabot sa una si Nathaniel, nga 7 miles pang gilayon gikan silang 15 miles? 7 or 15 miles? Miadto si Felipe nga to kang Nathaniel.
insert ko niya. Pag abot dito, iyang gisugiran nga nakita na namo ang Mesaya. Ingon diin. Asa man? Sa Nazaret. Unsa ingon ni Nathanael? May bang butang makuha sa Nazaret? Kung ano nakasulti man Nathanael may bang butang? Di ay kay ang Nazaret pinaka-worst sa tanang syudad sa kalibutan. Magisigot sa gitawag prostitution. Mao din nakaingon siya. Pero out of that place, God diha niya gikuha ang gitawag virgin nga si Maria. Imagine ha, daw paradox. Okay. Sa usa ka ulay nga kaslunon sa usa ka lalaki nga ginganlan si Jose sa banay ni David, ang ngalan sa ulay mao si Maria. Og mingsulod ang manulunda ngadto kaniya og mingon, maghimaya ikaw nga nahatagan sa grasya. O gihimo ni pangamuyos Katoliko. Ang Ginoo ana kanimo, sabat pud ang mga na dinha pag pare. Ang Ginoo ana kanimo, ana usab kanimo. Scripture na. Bulahan ikaw sa tiliwala sa kababayenan. Nga naman, pinaka-worst ang lugar nga Nazaret sa kalibutan when it comes to prostitution. Apan sa pagkakita niya, ni Maria, hilabihan niyang kalibog sa Pikas Translation, hadlok. Og tungod sa gipamulong sa manulunda, og misantop siyang hunahuna kung unsa kining pangumustaha kaniya. Og nag-ingon kaniya ang manulunda, dili ka mahadlok Maria, kay ikaw nahiagom sa grasya sa Dios. O kaniya karon, ikaw magapanamkon og magaanak usa ka batang lalaki og pagatawgon ng iyang ngalan Hesus. Oh. Mao ni ang pinaka kontrobersyal gyud kini pagka Dios ni Ginoong Hesus. Siya mamahimong dako o paganganlan nga anak sa taas o yamot. Ug ang Ginoong Dios maghatag kaniya sa lingkuranan nga harianon ni David nga iyang amahan. Ug siya maghari sa balay ni Jacob sa gihapon ug ang iyang gingharian walay katapusan. Apan si Maria nag-ingon sa manulunda, unsaon pagkahimo niini nga wala man ako makaila og lalaki. So wa pay nakatandog niya. Og mitubag ang manulunda og miingon kaniya kini ni ane kontrobersyal po ni sa mensahe. Pero tandugon ko ni ron, explain ko ni. Og mitubag ang manulunda og miingon kaniya, ang Espiritu Santo muanhi kanimo og ang gahom sa taas uyamot magalandong kanimo. Tungod usab niini ang balaan nga matao paganganlan unsa? Dios. Ha? Anak sa Dios. Pero ngano man giingon na ni Gabriel, Angel Gabriel, nga ang balaan nga mga matao kang Maria pagkatawag anak sa Diyos. Pero unsa ilang tawag? Pagpanganak ko sa Diyos naman. Ha? Gagmay ra kay na nga mga lito sa scripture pero kinahanglan kadiha. Giingon sa manulunda ang balaan nga matao ni Maria paganganlan og anak sa Diyos, dili Diyos. Nga naman tandaan. O ganiya karon si Elizabeth, mujam lang ta to save time. Og nag-ingon si Maria, aniya karon, iyang giingon ang manulunda. Aniya karon ang ulipon sa Ginoo, pagabuhaton kanako sumala sa imong pulong. Og ming pahawa kaniya ang manulunda. Be it unto me according to thy word. Okay. Sa laktod nga istorya, nasamko na. Pero giun sa pagsampon. Kay diha mismo dapita naanay kontrobersi. Unsay gihimo sa Dios? Now there is a Who Hath Believed Our Report, 1951 pa ni. I believe the Holy Spirit overshadowed a little girl, Mary, and created that blood cell in her womb that developed into the Son of God. Pero di ay mas gwapo nga detalye. God, so pag-ingon nga,
ang hataas uyamot magalandong kanimo. Unsay maghimo sa Dios? God created the baby, both egg and blood. Both cell of woman and man, God created. Unsa may cell sa woman? Unsa may cell sa man? Ang cell sa woman is egg cell. Ang cell sa man is sperm cell. So, both cell of woman and man, God created. So in other words, pag-ingon ni Maria, be it unto me, according to thy word. That's the very hour, pag-ingon yun nga, according to thy word, God created both male and female, sperm o egg, diha sa tiyan ni Maria. Both cell of woman and man, God created. Diha sa tiyan. Okay, in short, nagbusog na siya. Mabdos na siya. Ang problema karon pag mabdos, kay may sugo, may decree gikan kang Augusto Caesar nga, kinahanglan ag matag usa, mouli kung tagadiin na sila. Kay aron kuhaon ng survey, kingon din ni tax. Luke 2:1, ikuan Joy, Luke 2:1. 2:1. Kani mga linyaha din chapter 2. Daghan kan naani controversy. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. So nanguli si Joseph ug si Maria. Jump sa verse 7. Hangtod nga naabtan ngadto sa pagpanganak ni Maria. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him there, because there was no room for them in the inn. So wala na. So dito sa pasungan ng anak. Unsa man na? Aksidente na? Tungod kay wa na room? Ha? Nganon diha mangyud. Kadaghan sa lugar nga pwedeng anakan ni Maria, nganon diha man sila gidala sa pasungan. Kay way karnero nga natawag hotel, boarding house, pension house, wala. Jesus is the Lamb, that's why naa siya sa pasungan. Muna gingon Banbanam. Pagkatao, dinhi. Daginuton ko lang gini kay para nga ma-clear ni ba? Hinay-hinay ko lang ni. And the shepherd, verse 8. And there were in the same country shepherds abiding in the flock, keeping watch over their flock by night. Isa po ni siya sa Buddhist probe sa stand garos Katoliko nga Disyembre na tao si Kristo. No. Things no ang Disyembre sa ilang lugar, pero dire maayong pamakiro sa mga bakiro sa gabi. Okay, next. Verse 9. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Next. And the angel said unto them, sa mga bakiro, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. O saan sa gigunitan nga angel ang nag-ingon, no? Ang natao, Christ the Lord. So, Diyos yun. Di ba? Kristo na good. Dungagan ta pa ni. Sige. Jump ta sa verse verse 25, Joy. O sa pa day, ibalik to 20. Oh.
Christ the Lord. Undeceivered, tanaw ha? Sa laktod nga istorya, giadto, suno sa giingon sa manulunda sa mga bakiro, giadto ang Jesus. Og tinuod ang ilang nakita, suno sa ilang nabatian sa manulunda. Pero tanaw ha, kung i-prove ginato nga tungod sa giingon ni angel, giingon sa angel nga ang natawo sa pasungan mao si sa to Christ the Lord, si Kristo nga Ginoo. Unta kung Diyos na atong higayuna, kini mga bakiro da no tanaw say ngano nga man sila dito undeceivered return ni pauli ni balik glorifying and praising God. Ngano og Diyos pang dito nunta sila daan nag-glorify og nag-praising. Pero wala pagpamauli na nila. Sige. Jump ta sa 26. Ano sa 25 usa? And behold, there was a man. Dungagan ta tong Christ the Lord ha. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. Dito. And the Holy Ghost was upon him, kang Simeon. Next verse. And it was revealed unto Simeon, wala. And it was revealed unto Simeon by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. The Lord's Christ. Unya kay na, gikugos na ba ginang Simeon? Gikugos ni Simeon. Tanawa sa verse 34. The Lord's Christ. Christ the Lord. So, maura. And Simeon blessed them and said unto Mary, his mother, gikugos niya bata, gikuha eh. Behold, this child. Na child naman lagi. Og sa Cebuano pa sa translation, kining bataa. Wa mag-ingon, kining ginuuha. Wala. Kining bataa. This child is set for the fall and rising again of many in Israel. And for a sign which shall be spoken against. So, nganong ning-ingon mo si Simeon sa pagkugos na, gi-reveal man ka sa iya ha, nga Christ the Lord ang, di siya muagi kamatayon mentras, di niya makita ang Ginoo nga Kristo. Christ, ang Kristo nga Ginoo. Di ba? Nganong sukwahi may iyang gisulti diri. Dito ba? Ibalik to, Joy, be? Ibalik to, Joy. Itong kanina. Behold, this child, and Simeon blessed them. Behold, this child, fall and rising again. This child. So, yung usa mang gideya na Brad. Manulunda ang nag-ingon nga ang natawo si Kristo nga Ginoo. Gipahayag pinagi sa Holy Ghost kang Simeon nga di siya moagi kamatayon mentras di niya makita ang Kristo sa Ginoo. Ang Kristo nga Ginoo. Unya, usa pa man gideya na nganong dili pa makamutuo nga Dios. Sige. Niya mo tayo nalagna at arita niya mo base. Hindi ta pwede maghimo-himo sa atong kagulingon interpretation. Kay pagkahuman na to, di ba sa Luke chapter 2 verse 21, sa ikawalo ka adlaw, ikaw sa Joy. Balikon tala ng Christ the Lord garon. Luke 2:21. Tanaw ha? And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, wala mag-ingon of the Christ ha? Circumcising, tuli. His name was called Jesus. Kay mo may gingon sa manulunda nga ang paganganlan sa Jesus kung mataw. His name was called Jesus, which was so name of the angel before he was conceived in the womb. So 8 days, gituli siya. Okay.
And when the days of her, kang Maria, purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him, gidala na lagbata si Ginoong Hesus. They brought him to Jerusalem to present him to the Lord. Okay, saan naman po ni karong nga Lord? Ihalad sa translation Cebuano. Aron ihalad nga to sa Ginoo. Pila na may Ginoo din nimo karon diha. Kung Ginoo na sa Ginoong Hesus, kung Dios na sa Ginoong Hesus, ngano man nga ihalad pa may sa ngadto sa Ginoo. So sa pagyuday na diha. Oh, sige, dara. Sa Jubilee 1954, paragraph 10. He was born Jesus, the Lord. After 8 days of circumcision, he was given. Nada doy. Nada. Paragraph 10. And he was born Jesus the Lord. And then after 8 days of his circumcision, he was given, wala dayon ha? Ang una-una ang tadbadbanam lain. He was given, now he was born Christ the Lord, rather. Natanaw, sa ato pa ning libkas and dila. So, gibo na lungon, now he was born, atento, ubos-ubos tayo, Joy. Ubos-ubos tayo, Joy. Oh. And he was born Jesus the Lord. And then after 8 days of his he was born Jesus the Lord. And dili na ni siya masumpay ning he was born Christ the Lord kay may rather man and was given name of Jesus. He was born he was born Jesus the Lord. And he was given the name of Jesus. Jesus was his given name. Sige, saka. Jesus was his given name according to the angel. Sama ning Kristo, katong giingon sa manulunda, sa mga bakiro sa karnero, nga natao ang Kristo. Ang katong giingon ni Simeon nga dili sa mga kamatay ug dili niya makita ang Ginoo nga Kristo. So ngoni ang tubag. He was given the name, asa to Joy? Balik ra ko Joy. Jesus was his given name. Christ was his title of what he was. He was the Christ, the anointed of God. He was when he was born. So, Jesus was his given name. But Christ was his title. So mao day na. So di pwede nga idiin gini mo nga Diyos na bad kay Kristo. Naamtay propeta ka ha. So ang propeta mo itong pa explainon. Kay usani sa iyahang buluhaton ang pag-restore sa Godhead. According to Malakay 4. So sitol na diha. Then Luke 2:40. 40 Joy. Naman tagini. And the child, kinsa man ni Jesus? And the child grew. Nagtubo kasi siyempre kakaon man. And the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, bikot ba di bread ganiya? Filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Wala, grasya pa lang ang nasa Diyos. Grasya pala sa Diyos ang nagang Kristo, dili pag yun mismo ang Diyos. Jump ta sa 42. And when he was 12 years old, kanim usan ni sa musitol sa tanan nga mga kontrobersy. Diyos bagyo to ang natao o dili? And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. Unsay komentar ba di ba naman 42. Pag edad niya 12 anyos. Sa Paradox, paragraph 282, page 36. And this little boy, 12-year-old child, no wisdom at all. Why?
but just a 12-year-old boy. The Father didn't dwell in him at that time. Wala pa. So, dili pa to siya Diyos. If the scripture said, according to Paul, there is only one mediator between God and man. The man, Christ Jesus. So, tinuod na. So, wala pa ha. The Father didn't dwell in him at that time. At the age of 12. Okay, Luke 2:52. Jump ta. Tanaw sa natabo. 52. Oh. O sa natabo, Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Himutan si Ginoong Jesus. Nagtubo sa kaalam o sa gidakon. Nya nahimutan pa Diyos sa Diyos o sa mga tao. Ato pa dili sa Diyos. Pero ang pangutana rin na, if we believe that Jesus Christ is God, the question is, what made him God? That's a beautiful question. If Jesus Christ is God, what made him God? When in fact, the Bible, Jesus was a man. Yes, that's true. He was tempted in all manners of temptation. Jesus was a man. But what made Jesus a God? Because the Spirit of God was in him. Nanada. Ala na ko na, Joy. But what made him God? Because the Spirit of God was in him. Nanadres mensahe. Dali lang ha. Sa message of grace, was he different from any other man? He was just a man, looked like a man. He was a man. He was born, he was a man. He had flesh and blood. He suffered, he groaned, he went through temptation. He was a man, that's right, isn't it? But what made him God? Is because the Spirit of God was in him. He was the anointed Messiah. So, mo din na nagahimong Diyos ni Ginoong Jesus. So, 52. Ano? Luke 2:52. Colossians. Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God. Okay. God and man. Usapon ni sa medyo wala nakita ba sa tumkigsunan. Nga si Ginoong Jesus gatubo sa kaalam. Di ba? Gatubo sa kaalam. Ang Diyos gatubo? No. God is infinite in His abilities. So therefore, He as God must be omniscient. If He is omniscient, then He is not now learning. But Jesus increased in learning. God, if He is omniscient, then He is not now learning. Nor is He taking counsel even with Himself. Nor is He at any time adding to His knowledge. Pero si Jesus nagtubo sa kaalam. Now, karon, kay nagtubo naman sa sigitason. Pag abot niya sa manog, sa diyang manog 30 na siya, unsa may natabo? Sa Luke 3:23, giingon din and Jesus himself began to be about 30 years of age. About, di pa yun insakto ha, pero manog 30 na. 30 years of age. Being as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. Now, pag abot sa Matthew 3:13. Tira, Joy. Matthew 3:13. Sugdan sa 13. Pasunuron ta ginero, makita ginato ba ngano kining pagka-Dios ni Kristo. Then he cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Manong 13 na siya niya. O sa bautismo ni Juan gani? John the Baptist.
Ang bautismo ni Juan Bautista, bautismo sa paghinulsol. Pero tanawa, then cometh Jesus from Galilee to Jordan and John to be baptized of him. Next. But Jesus answering, Joy, 15. Lapaw ra Joy. And Jesus answering unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Magpabautismo si Ginoong Hesus nga to kang Juan, nga giingon ni Peter, nga bisan gamay limbong sa baba, wa may nakita. Whereas ang bautismo ni Juan raba, bautismo sa paghinulsol. Nga pangutana diya, nga no man, nga gibautismohan man si Ginoong Hesus. Di ay kantubag ana, mao ni. Kikinahanglan siyang bautismuhan kay siya human ani mosulod siya sa gitawag opisina sa pagka high priest. According to Leviticus, according to the law of Moses, before the high priest mo adto sa Holy of Holies, kinahanglan unang hugasan siya. Muna ang shortcut nga tubag. Okay, next. Ibalik to, Joy. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him. Unto him. Ito. And he saw the Spirit of God descending like a dove. Like a dove, and lighting upon him. Next. And lo, from heaven, saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Gitadlong na sa propeta ha, kaysa nagingon niyo, gikot niya na scripture. This is my beloved Son, in whom I am pleased to dwell. The right translation there is, in whom I am pleased to dwell in. Jesus immediately anointed with God. He was just a man till the time. So, gikan sa pagkatao, hangtod sa manug 30 na siya, tao ra gid siya. Tanawa? The right translation is, in whom I am pleased to dwell in. Jesus immediately anointed with God. Diin man eh. Sige tagbasa. Acts 10:36 to 38. Sige, Joy. Acts 10:38. Mula na yung nagka-diferensya sa preaching o sa teaching. Kaya preaching, pwede ka birag tinuod, ambak ka, basag-asa ka. Teaching, kinahanglan yun, italaid, gini mo, ipasunod yun. Muna yung kuti kayo ng teaching. Okay. Acts 10. Sugutas 36, Joy. 36. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, He is Lord of all. The word I say, ye know, which was published throughout all Galilee, all Judea, and began from Galilee after the baptism which John preached. 38. How God anointed Jesus with the Holy Ghost and with power. So, according to Acts 38, Acts 10:38, God anointed Jesus of Nazareth. Ang mapangutana, kanus ama na natabo, kana ang sitting ana, kanus ang natabo nga ang Dios nag-win kang Ginoong Hesus. So wa na kay laing subayon pa, Jordan giga pa uli. Jesus was anointed. God anointed Jesus of Nazareth. He was just a man till the time, but now he becomes the God-man. O no na na pagka-Diyos, pagkahimo niyang Diyos. Gano'n man, ang Diyos may puyo na niya. Okay, another point pag yun. Colossians 1:19, giingon,
For it pleases the Father that in Him, in Jesus Christ, dwells all the fullness. Colossians 1:19. For it pleases the Father that in Him should all fullness dwell. 2:9. For in Him, in Jesus Christ, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So, mao nang mo. For in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Diin man na natabo. Jordan hapon. Ito kay kasar Jordan. God Almighty, the Father dwelt in Him at the day of the baptism, when He received the Holy Ghost on the day when John baptized Him. Mao pa na ang paghimong Diyos ni Ginoong Hesus eh. Jesus was a man, but He was God. But what made Him God? Because the Spirit of God was in Him. When? At Jordan. Look, He knew that He pleased God. He knew that there was nothing on His life. God had already testified. Unsa? This is my beloved Son, in whom I am well pleased to dwell. God had already testified, this is my beloved Son, in whom I am well pleased to I am well pleased. Hear ye Him. This is my beloved Son, in whom I am pleased to dwell in at the day of His baptism. Oh, tarong yun. I am pleased to make my abode in her. There's no condemnation to him at all. So, diin sining duel ang Diyos, diin nagpuyo ang Diyos. Jordan. Sa bautismo, gagihimo ni Juan. Human si Ginoong Hesus gibautismohan dito sa Jordan. Human silang bautismo sa natabo. Luke 4:1. And Jesus being full of the Holy Ghost, and Jesus being full of the Holy Ghost, returned from Jordan. Nag-unsam lang sa Jordan. Bautismo. Og dito atong higayuna, dito natabo ang pagpuyo samahan. Kang Ginoong Hesus, pag-dwell, in fullness. And Jesus being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Kabalo ta sa istorya na, 40 days, 40 night, tistingan siya. Muna yung di kayo klaro para sa uban, no? Pero sige lang. Di ako basahon, gingon Badbanham. Salin at anto dayon understanding, 1965 ni, paragraph 27. But Jesus was a virgin born son, and was not altogether a man. I repeat, and Jesus was a virgin-born son, and was not altogether a man, but He was God, the God-man. He was more than a man. He was a man plus. Nada, Joy? He was a man plus. See? Unsa may Unsa may gidugang? Then Jesus came and called, 1964, paragraph 71. He was truly that. He was truly a man. He was truly that. He was that plus. Unsa to'y plus? Sige, Joy. He was that, truly. He was that plus God. Plus God, Joy. Plus God. Na? Plus God, oh. He was that. He was that truly. He was that plus God. So muna nakapahimo niyang God man. He was the manifestation. Jesus is the body. Jesus is the body, according to Hebrews 10:5. A body hast thou prepared me. A boy, the man. God was what dwelt in him. God was in him. He was a God-man. He was a man, yet he was God manifested in flesh.
1 Timothy 3:16. Without controversy. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Whose flesh? That's Christ Jesus. Okay. Unsa to'y meaning gani sa Emmanuel gani? God with us. So ang Messiah, Anointed one? Sige. So, ang pag-anoint siya mo ang pagpuyo sa amahan niya. Balikon ta to dito sa pasungan be. Ato kuno ibutang jud kuno nato nga katong pagkatao niya bisag ningon pa man ang manulunda nga ang bata ang ang balaan nga matao pagkatawgon anak sa Dios. So anak sa Dios gyud tawo pagkatao pero gitawag nila og Dios. Oh sige Dios. Ang bata Dios. Ha? Ang bata siya ang Messiah, di ba? Okay. Tagaan na itong konsiderasyon, granting nga ang bata nga natao, Diyos na. Ang bata nga natao, Messiah. Di ba? Diyos, sa to, Messiah. Okay. And Messiah means the anointed one. Right? I-type Joy. And the Messiah means the anointed one. A human being that was anointed. Oh, dili bata. Human being. Napa human being bata? Child na eh. A human being that was anointed. Then the human being anointed with the word. The word made flesh among us. Napa yun? So what shall we do with Jesus called Christ? He had proven himself to be the Messiah. Because Messiah means anointed one. And he was anointed with the fullness of the Godhead. Colossians 2:9. And he was anointed with the fullness of the Godhead bodily dwelt in him. Pagkaklaruha. He wasn't just a prophet. Yes, he was a prophet. But he was more than a prophet. He was the Godhead bodily dwelling in human being known as the Son of God. Sige. Mangutana ko ninyo. Pila katuig nga ang Dios nakig-uban sa mga apostoles? Ha? Pila katuig si Ginoong Hesus nakig-uban sa mga apostoles? 3 years and a half. Ba? Sigurado mo? Sige ha. So what was the Holy Ghost given for 1959? 1959 pa niyo. Muna ito iga na tao ko. 1959. God was over us with Moses in the burning bush. I repeat. God was over us with Moses in the burning bush. He fed us with manna on high. What's the next statement? He walked with us for 3 years and 6 months here on earth, but now He is in me. Pila ka tuig? Sunod rin. God walked with us. He walked where I walk. He walked with us for 3 years and 6 months here on earth. Kuyog sa mga apostoles. But now He is in me. Sige. Dungagan ta pag kay gusto na to yung sa kuan pa silyuhan gyud ba? Sige. Ang Dios gitipuhan og dab. Correct? Ang Dios gitipuhan og dab. Whereas Jesus Christ gitipuhan sa lamb. Okay. Nganong lamb man? Nganong dab man? Okay, reseta sa lamb. Nganong gitipuhan man siya og dab, o lamb, si Ginoong Hesus. But a lamb is so gentle that it can be led. And that's the reason that God represented Christ as the lamb and Himself as a dove. And on the day that John baptized Jesus on the river Jordan,
one of the greatest events that had ever taken place right there in Jordan. The dove and the lamb united together. That's when God and man became one. That's when heaven and earth embrace each other. Hallelujah. That's when God was made flesh. Wow, nandiyan 1:14. And the word was made flesh. That's when God was made flesh. Kanusa? Jordan. Pagpuyo niya kang Ginoong Hesus. Brought it, that's when God came down from the spirit form and was made man and dwelt among us. That's when all eternity embraced each other. That's when the human fallen race of Adam's people and Jehovah God and every angel come together when God and man Jesus Christ was made one on that great memorial day when John baptized Jesus. So, diha pa nga kining Hesus nga tong gihalagaran, kining Hesus nga tong gitawag Dios, diha pa siya kag nahimong Dios. Tungod kay ang Dios may puyo niya. That's why he said, all power in heavens and in earth. Unsa to? Sa next. Was given unto me. Was given. So, kay gihatag, may naghatag. Oh. Hinumdum lang ko sa istorya ng Brad Pitt. Siring lang ni Joy sa Wanis. All power in heaven and earth is in me. Oh, given. Sige lang. What a unity. When God united Himself to a human body. Whose body? Body of Jesus. Body is now prepared me. The principle, the greatest of all unitings that ever was done was when God united with man and left His great plane of being God and stretched forth His tent and took on humanity and became one of them. Through such unity, that did what? That brought peace between God and man forever. Pero di ay lami. Tapuson ko ni ani nga statement. Wa na'y problema. Nahimo ng Diyos si Kristo. Gipuy-an na samahan. Ha? Sige. Sa klarong istorya, sa laktod ng istorya, sunod sa itong gipresentar, si Kristo, si Ginoong Hesus, sa way lantugi, og naay maglantugi, ilahala na. Sa way lantugi, si Ginoong Hesus, nahimong Diyos, tungod kay ang Diyos mismo may puyo niya. Og ang Diyos may puyo niya, dito sa Jordan River. So, way lalis, Diyos na si Kristo. Diba? De, sige. Daw. Karon. Now, last quotation kong basahon. Give me your undivided attention. I-type na, Joy. Si Odini, paragraph 74. Now, give me your undivided attention if you can. Listen. Why did God Himself chastise His own Son and murder Him? Murder Him on the cross. Isa to? Na? Murder Him on the cross. Okay na, give me your undivided opinion. Si Odi na. Give me your undivided attention. If you can. Listen. Why did God Himself chastise His own Son and murder Him on the cross? Ha? Ang iyang anak, gipatay niya sa cross. Unang statement to. Why did God Himself chastise His own Son and murder Him on the cross? Next statement. God killed His own Son at the cross, yet it pleased God.
Saan naman ang pagkasultihan na, bitaw! Usa may rason. Sige ha. Now, there's where God, yet it pleased God, said the scripture, to smite him, scripture na, to smite him and to bruise him and wound him. God did His own Son that way. Okay, sa calling, the calling of Abraham. Now, here's what God did for us in Christ. God manifested in flesh. Took His own Son up to Calvary. And there, He killed His own Son on Calvary's cross to make a covenant with human race. Now here's what God did for us in Christ. God manifested in flesh. That is, God was manifested in the flesh. 3:16. 1 Timothy 3:16. God was manifest in the flesh. God manifested in flesh, took His own Son up to Calvary, and there He killed His own Son on Calvary's cross to make a covenant with human race. God killed something on Calvary, His own Son, to cover up sin. Nga naman, ingon ana man pagkasulti ba di Branham? He killed His own Son, but the question is, it pleased God. Unsa may rason dito sa cross? Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Di ba? Kinahanglan nga patyon siya dito sa cross para nga ang pagkabayaran sa sala mapasikuli kita ngadto sa Dios. Pinaagi ni Kristo. Reconciling Himself. So, may mga punto dire nga ako lang gihapit. Kaya gusto na kong madaginot ng mga ginagmay nga mga area nga naay mga sangit pa ang uban. No? So, sa akong presentasyon karon nga puna, hinay o simple ra. Kaya gusto na ko nga di na ako ni paspasan. Nakuha ninyo to? Review na niya. I hope nakuha ninyo. So, pag-ingon sa manulunda ang bata, ang balaan, dili ang bata, ang balaan nga mga tao pagkatawgon anak sa Dios. Pero kayang uban, tawgon man nila Dios. Tungod kay may scripture na nag-ingon, manulunda pag yun mismo nga natawo ang Kristo sa Ginoo. So manulunda pa yung Kristo sa Ginoo, Dios na na. Naamtay propeta. The word Christ is His title. Jesus was His given name. Nganong Jesus magyud kadaghang pangalan, nganong Jesus magyud? Ha? Kung tungod kay the word Jesus means Jehovah Savior. Gingon dito kay siya magaluwa sa iyang katawhan. Mateo ba na? Oh, murag sa Mateo ba to? Lucas, basta na dia sa duha. So, kana nga gamay nga presentation, simple lang na. Permita na gibalik-balik din Gani ang ako ang pure cross paghatag, dili kaayo gid ingon nga buylo. Ako laghinay. Kay para nga dili mamis ang uban nga mga punto nga angaya atong hibaw-an. So I hope may nakuha mo. Okay, let's stand up. So muna ay pinaka-importante nga masabtan na to ang pagka-Diyos ni Kristo. Human to ni mag-type, Joy? Human to ni mag-type? Ha? Kaya pas kung tingog, mura maging kara sa kung tingog. Sige ko no. I-type lang, i-type. Di kong memorize, ana. Wala rin mo na-type? Dili na ko na memorize.
Kuam na, original man na. Ari ka na ba? Dili ni katong iya sa ganitong grupo ganin ari dire. Sa I feel the pull ba? Kisa to. Ha? Di ka to bang nasa gidugang sa kuan, songbok? Kato bang grupo ganin nga di ari dire? WMO. Sige ko no. Istingan ko na ko ni kaya babas kung tingo kay murhing paus ko na. I feel the pull. Ang original gani ba? Diin ko nagikuha sa tape ninyo ni nga akong nahulman. Ya mintas ka kanta, gigukod na ko og kopya. Balik-balik. Oh. Mao gini sang original yun. Katuya sa WMO, dugang na lang to. G kuno, G. Sunod lang mo ha. At night I lean. Sa pag-grabe mo rin. Taas mo ng G. At night indeed, and I begin to cry, and my mind is filled to know exactly why. I can't explain with tongue or pen. Tasoy. The spirit groaning deep within. It must be God here in my soul, 'cause I feel the pull. Dali. Murag, ibalik ko itong GB. Ako nakipag-listen ko yun. At night I lay, okay. Indeed, and I begin to cry, and my mind is to know exactly why. I can explain with tongue or taas na dito mo. Dali lang may na kay gusto nyo kumukanta ni. Paong ko gini isak nga pitch na ko. At night, okay ni, mura kuha na ni. At night I lay indeed. Di itong chords? D? Oh? Timanin na ko pa na D. At night I lay indeed, and I begin to cry, and my mind is filled to know exactly why. I can't explain without moving the spirit moving deep within. It must be God here in my soul, 'cause I feel the pull. I feel the pull. I hear the call.
I know His Spirit moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull. I wait to hear the word and wait its line and praise. He was calling me to give a higher grace. There's a deep call to the deep, like a great magnet pulling me. I know for sure the pull, I feel the pull. I feel the pull. My heels cold, and I know His Spirit moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull. One bit higher. I feel the pull. Oh, I hear the call, and I know His Spirit moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull. Lord, please come and take control. I feel the pull. Mo na original. Dili katong ESWM ang nada sumbok. Muna resulta sa atong tip nga among niulam. Dito na ako nadiskubrihan ang tingog ni Gideon. So, daghang salamat. Ako dugay kung gadumot ang kantahan eh. Tima letter D to nang sinudana no. Okay. Letter D do ibutala. First note lang, letter D. Para din tamalimot. Kay mo na ako ang kuwan. So, for the last time, for closing prayer, mangyo ko sa kaigsoon, Padre Ruelio Salvi, to give us a closing prayer. Brad, please, Brad. Kaya lang. Oh. Closing prayer. Mamuyo kita. Pamay namong lit noon, salamat ko Diyos Yes. sa sining kapunanon. Sa mga pulong Lord nga amon nga nabatian,
Lord, ikaw magpakamaayo sa tag sa Ginoo sa amon nga nakabati sing mga pulong bisan pa Ginoo nga mo utol brother Nono Blarino nga naghatag sini. Ikaw man Ginoo ang maghatag siya dugang pagit kaalam kusog. Kay siya Dios nga mga padayon sa paghahatag sini ngadto sa imong mga kanakan. O sa amay sa sini nga kapunanon, pakamayuhaman kami Ginoo bisan sa among pagpuli, ipigi kami Ginoo sa modalon ng among Ginoo nga pagalaktan bisan pa sa mga salakyan Ginoo nga among pagasakyan. Ipigi kami Ginoo idulong kami sa dapit Ginoo nga among pagapulian nga sipansaon. Lord, salamat sa sining kapunanon, liwat inin tanan among ginabalik sa imo. Anda ko padayawan kag himaya pinagi sa ngalan nga mahal ni Jesus. Amen. Okay, God bless you. Ha? Gi-record ninyo to? Gi-record ninyo? Balik-balik na ba to?